ليس معكم ميك؟ معكم خلاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا وأهلا وسهلا مرحبا أستاذ حارس أستاذ دوان، أهلا وسهلا ومرحبا والحضور الكريم والمسجد تبتدي أهلا وسهلا ومرحبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما بإذن الله تعالى وحوله وقوته. نستأنف درس التفسير في سورة النبأ وفي الآية 17 قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Syekh memberikan kita sambutannya, penghormatannya kepada Bapak Ibu semuanya dengan nama yang beliau sebutkan tadi satu-satu, kepada seluruh pengurus masjid, pada imam kita, pada Dr. Teti dan semuanya, Bapak, Ibu-ibu jamaah. Beliau mendoakan mudah-mudahan majelis kita ini jadi majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelahnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. Kita masih berada di tafsir surat An-Naba, firman-Nya surat ayat 17. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل أي يوم الجزاء والحساب. يوم الفصل artinya adalah hari pembalasan dan hari perhitungan. لماذا ذكر يوم الحساب والجزاء بقوله الفصل؟ Kenapa dikatakan hari perhitungan dan hari pembalasan itu sebagai hari fasli, hari pemisah? لأن الله سيفصل بين الخلائق وسيعطي كل ذي حق حقه. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara makhluk-makhluknya, ya, dan Allah akan memberikan masing-masing hak-haknya. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى سيقتص من الشاة التي لها قرون للشاة التي لا قرون لها. الشاة يعني حتى البهائم الله سبحانه وتعالى سيفصل بينهم يوم القيامة، سيقتص، سيأخذ حق الشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون إذ ضربتها بهذه القرون في الدنيا. Yaitu hari di mana kepada hewan pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan haknya. Ya. Nah, kalau ada kambing yang tanduknya itu patah karena perbuatan kambing lain, nah, maka itu nanti Allah akan memberikan hak kambing yang dizalimi itu. فليس هناك فصل بين البشر فقط إنما كذلك بين كل المخلوقات. Jadi itu tidak hanya hari untuk manusia saja, hari perhitungan untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh makhluk-makhluk Allah. كان ميقاتا أي كان موعدا محددا سيأتي في الوقت الذي حدده الله لا يتأخر ولا يتقدم. Miqata artinya adalah waktu yang telah ditetapkan Allah itu akan datang. Dia tidak ya waktu pembalasan ini gitu. Waktu perhitungan dan pembalasan ini akan datang nanti, tidak akan terlambat sedetik pun, tidak akan maju sedetik pun. الراجح فيما أراه أن الآية 17 هنا
هي ما يسأل عنه المشركون أي هي النبأ العظيم يوم الفصل. Yang rajih menurut ada beda di antara ulama. Ya, perbedaan di antara para ulama, yang rajih itu maksudnya yang paling kuat gitu, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat 17 ini ternyata sebenarnya adalah jawaban terhadap pertanyaan mereka, pertanyaan orang-orang kafir Quraisy yang menanyakan anin naba'il azim, ya, tentang berita besar itu. اليوم العظيم هو يوم الفصل أي يوم البعث يوم القيامة يوم الحساب يوم الجزاء. Hari yang besar, berita yang besar di sini anin naba'il azim, ya, kedua kemarin. Maksudnya hari yang besar itu yang mereka tanya-tanyakan itu, jawabannya adalah itulah dia hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan. والآية التي بعدها بيّنت هذا اليوم يوم ينفخ في الصور أي هذا يوم الفصل سيكون متى؟ يوم النفخ في الصور. Hari fasal ini, hari pemisah tadi, kapan terjadinya? Yaitu hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan tadi, atau hari fasal tadi, hari pemisah tadi, kapan terjadinya? Ya, terjadinya yaitu yauma yunfakhu fis-suri, hari di mana akan ditiup sangkakala itu. Huna su'alun. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ma 'alaqatu hadhihi al-ayah bil ayat allati qablaha bil ayah linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa? Apa kaitan antara ayat ini, ya, ayat yauma yunfakhu fis-suri ini dengan ayat sebelumnya, yaitu linukhrij bihi habban wa nabata, ayat 15 malam, ya, supaya kami keluarkan daripada tanah itu tumbuh-tumbuhan gitu, ya, dan wajannatin alfafa, dan taman-taman yang yang rindang. هنا كلمهم عما يخرج من الأرض من النبات ثم كلمهم عما يخرج من الأرض من البشر للبعث والحساب. Di sini Allah berbicara tentang bagaimana Allah akan mengeluarkan daripada tanah itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, maka begitu pula lah Allah nanti akan mengeluarkan daripada tanah itu manusia-manusia. هذا يوم عظيم مخيف يفصل الله عز وجل فيه بين كل الخلائق. Hari yang besar ini adalah hari yang menakutkan. Hari di mana Allah akan memisahkan antara makhluk-makhluknya. الإنسان لابد أن يفكر في هذا. الله لم يخلقه سدى ولن يتركه هملا، يعني لم يخلقه عبثا. Allah ini harus dipikirkan oleh manusia manapun, bahwasanya Allah menciptakan mereka itu bukan untuk abas, bukan Allah itu bercanda, main-main menciptakan mereka. Allah sayas'alu kulla insanin an fi'lihi. Allah akan bertanya kepada manusia ini tentang apa yang telah mereka lakukan. Iyyaka wadh-dhulm. Jauhilah oleh kamu perbuatan zalim. Karena Allah Ta'ala sayaqtassu wa sayafsilu bainal khalaiq fi hadzal yawm. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan akan memberikan setiap makhluk itu haknya. Yaumul ba'tsi wal hisabi wal jazaa'i ma'rifatuhu wal imanu bihi yudkhilu fil qalbil mu'min as-surur. Al-iman bi yaumil ba'ts yudkhilu fi qalbil mu'min as-surur. Beriman kepada hari kiamat, hari perhitungan tadi, hari kebangkitan, hari balasan, mengimaninya itu akan memberikan kebahagiaan, ya, ke dalam hati. Kaifa yus'idul mu'min? Bagaimana
beriman dengan hal-hal itu, mempercayai hal-hal itu, gitu, bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati. لأن كل إنسان يعلم أنه سيأخذ حقه ممن ظلمه. Karena setiap manusia akan tahu bahwasanya dia akan mendapatkan nanti hak-haknya dari orang-orang yang telah menzalimi. لذلك يوم القيامة يوم السرور بالنسبة للمؤمن. Oleh karena itu, hari kiamat itu sebenarnya adalah hari surur, hari kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. يوم الفصل يوم القضاء بين الناس. Yaumul fasli, hari pemisah tadi, sebenarnya adalah hari pengadilan bagi tiap-tiap manusia. لكن تأمل معي الآية الكريمة. Tetapi mari renungkanlah ayat-ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana." ولم يقل إن يوم الفصل سيكون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana." Kan begitu bunyinya ya. Allah tidak mengatakan inna yaumal fasli sayakunu. Ternyata beda tuh artinya. هذا كان في الماضي، فكيف يحدثك عن مستقبل في الماضي؟ أي أنه واقع لا محالة. Ini kan bentuk kalimatnya itu bentuk past tense itu, masa lampau, kana. Ya. Ayat 17 itu sesungguhnya hari putusan itu adalah suatu hari yang telah ditetapkan. Maksudnya telah ditetapkan kan begitu, berarti yang lalu. Ayat ini kan menceritakan hari kebangkitan yang akan datang gitu. Kok telah ditetapkan gitu? Pada saatnya nanti ditetapkan. Nah, itu ternyata maksudnya bahwasanya hari itu, ya hari kiamat itu pasti akan terjadi, tidak bisa tidak, pasti akan terjadi. هذه الفائدة الأولى من لفظ كان. Inilah faidah yang pertama penggunaan lafaz kana itu. هناك فائدة أخرى. Di sana ada faedah yang lain. كان أي كان في علم الله كذلك قديما. Karena telah ditetapkan, itu maksudnya hari kebangkitan, hari pemisah tadi, hari pembalasan tadi, itu ternyata ya sudah ada di dalam ilmunya Allah sejak masa yang lampau. Kita menggunakan kana. Telah. متى هذا اليوم؟ Kapan hari ini? الآية 18 تقول. Ayat ke-18 yang menjawab. يوم الفصل سيكون يوم ينفخ في الصور. Hari fasal itu, hari pemisahan itu akan terjadi ketika hari di mana hari itu akan ditiup sangkakala. ما معنى الصور؟ Apa makna as-sur? يوم ينفخ في الصور. الصور هو القرن الذي يمسكه الملك إسرافيل فينفخ فيه شيء عظيم. Sur itu artinya adalah tanduk ya. Tanduk sini. Ya, yang dipegang oleh malaikat Israfil, lalu Israfil meniup ya. Jadi trompetnya itu kayak tanduk lagi, kami bilangnya trompet. سيحدث هذا الصوت. Israfil akan meniupkannya, lalu akan mengeluarkan suara. فيقوم كل من في القبور. Maka dengannya akan berdiri semua yang berada di dalam kubur. يقومون من القبور. Akan berdiri dari yang dikubur. يعني يبعثون. Maksudnya mereka dibangkitkan. يسرعون. Lalu mereka diarahkan. يسرعون المشي. Mereka akan disuruh berjalan. ثم يأتون للحساب والجزاء. Lalu mereka mendatangi suatu tempat di mana di situ adalah perhitungan dan pembalasan. واستخدام الفاء هنا للدلالة على أن كل شيء وراء الآخر مباشرة. الفاء فتأتون
الفاء هنا تدل على أن هذه الأشياء ستأتي متعاقبة بعضها خلف بعض وسريعة. Dan penggunaan fa di ayat 18 ya, fatatuna afwaja, ya, itu maksudnya adalah fa itu maka, maksudnya perbuatan yang terjadi segera setelah perbuatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka mendatanginya itu ya dengan berbondong-bondong itu dengan segera, tanpa selambat ya. Sayati an-nasu jama'atin jama'at. Mereka akan datang secara kelompok demi kelompok. Karena kulla umma satati ma'a rasuliha lil hisabi. Karena setiap umat itu akan datang masing-masing dengan rasul-rasulnya. Fasayatuna jama'at. Kullu jama'atin ma'a rasuliha wa kullu ummatin ma'a rasuliha. Setiap kelompok, setiap umat itu akan datang dengan rasulnya masing-masing. هذه النفخة نفخة القيام من القبور هي النفخة الثانية لإسرافيل عليه السلام. Tiupan sangkakala ini yang membangkitkan manusia dari kubur itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. الأولى هي نفخة الممات. Kalau tiupan sangkakala yang pertama itu adalah tiupan untuk mematikan. نعم. طبعا هناك من يقول هي 3 نفخات أو نفخات. Jadi tentu di sini dikatakan ada 3 tiupan atau 2 tiupan. نعم. هذا هو المشهور 2 يعني. Tetapi yang masyhur hanya 2 tiupan saja. ربما يسأل إنسان. Mungkin orang-orang akan bertanya, بين النفخة الأولى التي سينفخها إسرائيل للموت والنفخة الثانية كم من الوقت؟ Antara tiupan sangkakala pertama untuk mematikan makhluk-makhluk dengan tiupan sangkakala yang kedua untuk membangkitkannya, itu berapa lama jeda waktunya? سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال 40 صلى الله عليه وسلم. Rasulullah menjawab 40. قالوا 40 يوما. Sahabat bertanya 40 hari. قال لا أبيت. Rasulullah mengatakan tidak. قالوا 40 شهرا. Para sahabat bertanya 44. تأخذ هذا؟ Nah, benar. لا. قال الصحابة 40 شهرا. Para sahabat bertanya lagi, 40 di situ apakah 40 bulan? قال صلى الله عليه وسلم لا. Rasulullah SAW menjawab tidak. قالوا 40 سنة. Lalu mereka bertanya, apakah 40 di situ 40 tahun? قال أبيت يعني ليس معناها الدقيق لا، إنما معناها لا أعرف، لكن ليس هذا. Rasulullah menjawab abaitu, maksudnya ya nggak tahu gitu. Maknanya pokoknya nggak begitu dalam Rasulullah menjelaskannya. Rasulullah menjawabnya hanya dengan pokoknya saya tidak tahu. هي 40. Jadi pokoknya 40. 40 يوما 40 شهرا 40 عاما 40 ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا ليس كما تفكرون. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? Ya, pokoknya bukan sebagaimana yang kamu pikirkan. طبعا ربما يتصور الإنسان يقول كيف سيقوم كل الناس من القبور في لحظة واحدة يخرجون من القبور جميعا كيف هذا؟ Lalu mungkin orang akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin bisa keluar dari kuburnya dalam satu waktu? Semua manusia itu berbondong-bondong berdiri keluar dari kuburnya. منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة. Dari awal Allah menciptakan makhluk sampai hari kiamat. كل هؤلاء سينبتون. Mereka semua akan berdiri, akan bangkit. Allah subhanahu wa ta'ala سينزل ماء من السماء يدخل إلى القبور فيعيد الأجساد كما كانت. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan air dari langit, air hujan.
air ya seperti air hujan lagi dari langit lalu masuk ke dalam kubur-kubur, lalu dengannya Allah menghidupkan kembali كل manusia. الأجسام تجمع Semua jasad-jasad itu akan menyatu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث Karena Nabi SAW berbicara, إذا مات الإنسان كل جسده يفنى إلا جزء في خلفه هنا. semua jasad manusia ini akan hancur, kata Nabi, kecuali ada satu organ yang tidak hancur. ثم ينزل إلى هذا الجزء الماء فيبعثه من جديد. سبحان الله. Lalu organ itu, satu bahagian itu akan masuk ke dalam, akan basah dengan air, ya. Lalu itulah yang akan nanti tumbuh, ya, menjadi manusia. ثم قال الله عز وجل في هذه الآيات يصور لك الواقع الذي ستراه أمام عينك. قدرة الله تعالى لا يستطيع إنسان أن يحدها بحد. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ستأتون سراعا. هذه قدرة الله تعالى. yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Dia akan datang, kamu akan datang dengan سيأتي المخلوقات سراعا. akan datang makhluk-makhluk itu dengan bersegera, dengan berbondong-bondong, dengan bersegera. هذا دليل على قدرة الله تعالى. Ini menunjukkan kepada kudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. يعني الإنسان سيرى مشهدا مهيبا مخيفا. Yaitu manusia akan melihat pemandangan yang sangat menakutkan, yang sangat pemandangan yang sangat مخيف عظيم مخيف. Ya, pemandangan yang sangat besar. في هذا المشهد Di dalam pemandangan ini سيتمنى الكافر أن لو كان ترابا. orang-orang kafir akan berharap kalaulah mereka menjadi tanah saja. هذا ختام السورة. Inilah penutup surat ini nanti. في الآية 40 di ayat ke-40, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. hari di mana seorang akan melihat apa yang telah diperbuatnya, maka orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba, oh seandainya aku jadi tanah saja. انظر، Lihat, الله سبحانه وتعالى يحكي لك ما سيكون. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kamu tentang apa yang akan terjadi, حتى تستعد للقائه سبحانه. supaya kamu itu bisa mempersiapkan diri untuk menemui hari kiamat itu. في هذا اليوم، يوم الفصل، Di hari ini, di hari pemisahan ini, الذي سيخرج الناس من القبور فيه، hari di mana manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka, ستشقق السماء من كل مكان فتكون كأنها ذات أبواب. hari di mana langit-langit akan terbelah-belah, akan terpecah-pecah, seolah di langit-langit itu ada pintu-pintu. يعني تتشقق تشققا كبيرا كأنها أبواب. Dia terbelah-belah langit itu, besar-besar terbelahnya, dan seolah-olah itu menjadi pintu-pintu. يعني تغيرت السماء كما تغيرت الأرض. Berubah langit itu sebagaimana berubah bumi ini. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس جميعا في ثانية واحدة، وقادر أن يغير السماء في ثانية واحدة، بل في أقل من ذلك. Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan
semua manusia hanya dalam satu waktu, satu detik, bahkan أو أقل. lebih cepat daripada satu detik itu. الله سبحانه وتعالى قادر أن ترى هذا وأن ترى السماء تتغير وأن ترى الجبال تنسف. Allah Subhanahu wa taala mampu merubah bumi ini hanya dalam satu detik semuanya. Sebagaimana Allah juga mampu merubah langit hanya juga dalam satu detik, bahkan lebih cepat dari satu detik. إذن هذه حالة من التغيير في الكون كله ستراه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Jadi perubahan dunia dan langit ini akan kamu lihat nanti. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كل شيء سيتغير السماء والأرض والجبال. Hari kata Allah di mana bumi itu akan diganti, akan dirubah dengan bumi yang lain. ستنزل Langit juga akan dirubah. ستنزل الملائكة من هذه الأبواب المشققة في السماء. Akan turun malaikat-malaikat daripada pintu-pintu langit itu. سبحان الخالق. Subhanal Khaliq, Maha Suci Allah, Sang Pencipta. هذه السماء المحكمة التي فوقنا. Langit yang kita lihat sekarang ini datar gitu ya. ستتشقق كلها في لحظة واحدة. Itu semua nanti akan terbelah-belah hanya dalam tempo satu detik. انظر إلى الآية التي بعدها. Lihatlah kepada ayat berikutnya, آية رقم 20. ayat ke-20. وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال كلها في الدنيا كلها في لحظة واحدة ستفتت ستنسف ستدك. Gunung-gunung yang ada di bumi ini semuanya, ya gunung-gunung itu semuanya akan berjalan. ستتفتت يعني ستصير ستفجر ثم تصير مثل التراب. Akan berjalan gunung-gunung itu, akan meletus macam-macam lah. ستنسف كأنك وضعت فيها قنبلة. Akan meledak seperti kamu melihat bom. ثم تقلع من أماكنها فيطير التراب في الهواء. Lalu akan berterbangan debu-debunya di udara. ستصير كأنها ليست موجودة. Dia akan hilang gunung itu. Entah kemana perginya. Seolah-olah gunung itu nggak ada di situ lagi. في كل الدنيا جبال العالم كله. Di seluruh dunia, gunung-gunung seluruh dunia. في لحظة واحدة ليست موجودة. Hanya dalam lahzah ya, sekejap gitu. أقل من الثانية. Bahkan lebih dari sekejap. Kalau saya tadi bilang sedetik ya gitu. Sekejap ya. Ya pokoknya sangat cepat begitu. كل الدنيا Semua dunia في نفس اللحظة hanya dalam sekejap. لن يوجد جبل واحد عليه. Tidak ada lagi gunung-gunung itu. كل الدنيا ستتغير. Semua dunia ini akan berubah. ولك أن تشهد الجبال تفجر أمام الأعين. Dan kamu akan menyaksikan sendiri gunung-gunung itu di mata kamu akan meledak. هذا مخيف. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. الناس يخرجون من القبور. Manusia keluar dari kuburnya. لك أن تفكر. Coba kamu pikirkan. هذا الكافر المنكر للبعث. Orang-orang kafir itu kok bisa nggak percaya dengan hari kebangkitan? ماذا سيكون حاله حينما يخرج من القبر يجد بعثا؟ يا كنت أقول ليس هناك بعث، كنت أقول ليس هناك حساب. Gimana itu nanti kalau orang-orang kafir itu dibangkitkan? Dia kaget kan? Lah, aku dulu bilang hari kebangkitan itu nggak ada, ya ternyata ada.
Apa yang akan dia lakukan nanti? سيندم ندما شديدا Maka orang-orang kafir akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. يتمنى لو كان كافرا Akhirnya dia berharap لو كان ترابا. dia berharap kalau bisa jadi tanah sajalah. انظر سبحان الله. Lihatlah subhanallah. ستظن الجبل موجود لكنه كالسراب. Kamu akan melihat gunung-gunung itu sekarang ada, tetapi dia nanti akan menjadi sarab. السراب مثلما يرى الإنسان الماء يظن أن هناك ماء على الطريق لكن يذهب لا يجد الماء. أنت تظن أن هنا جبل لكن ترى بعد ذلك تقترب ليس هناك جبل. نعم. Ya, sarab itu, gunung itu kan seperti sarab. Sarab itu fata morgana. Ya, seperti kamu menyangka di sana ada air. Ternyata kamu datangi air itu, nggak ada air itu. Nanti kamu lihat gunung itu ada di sana. Tetapi ketika kamu ke sana gunung itu udah nggak ada. لكن هنا Tetapi di sini ربما تسبب الآية لأحد الناس فكرا يفكر. mungkin orang-orang akan memikirkan. هنا في هذه الآية القرآن يقول الجبال ستنسف ستدك كأنها ليست موجودة. Di sini gunung itu akan hilang, akan meletus meledak tadi seolah-olah dia tidak ada. وفي سورة النمل Di يقول surat An-Naml mengatakan تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. kamu menyangkanya gunung-gunung itu adalah benda padat. ثم كيف نجمع بين الآيتين؟ Jamilah تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Ya, di surah An-Naml kan dikatakan kamu melihat gunung-gunung itu seperti sebuah benda padat ya, yang mana dia itu berjalan seperti awan. Gunung itu berjalan seperti awan. Bagaimana kita menggabungkan antara dua ayat ini? Satu ayat mengatakan gunung seperti awan gitu ya, berjalan. Satu ayat mengatakan gunung itu seperti fata morgana. فهل هناك اختلاف؟ Maka di sini ada perbedaan. الحقيقة أن القرآن الكريم ذكر 6 أحوال للجبال. Yang penting Al-Quran mengatakan ada 16 kondisi gunung. Ada 16 ada 6 kondisi gunung. فدكتا دكة واحدة في سورة الواقعة. Di surah Al-Waqi'ah dikatakan diguncang dengan sekali guncangan saja. في سورة القارعة كالعهن المنفوش كالصوف المبلول بالماء. Kalau di surat Al-Qari'ah kal'ihnil manfush seperti kapas-kapas yang berterbangan. ثم هنا تصير فكانت هباء منثورا مثل سورة الواقعة. Lalu di surat Al-Waqi'ah dikatakan gunung itu seperti haba mansuro, seperti debu-debu yang berterbangan. ثم ينسفها ربي نسفا في سورة طه. Lalu di surat Toha gunung itu seperti mana? ينسفها منسوفة كأنها قنبلة وتفتتت. Gunung itu seperti bom, ya. Dia akan dilemparkan gunung itu. Gunung itu dilemparkan lalu meledak. ثم تسير تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يصير التراب يتحرك حولك هباء منثورا. Lalu di sini lalu ada ayat tadi yang menceritakan gunung itu seperti benda padat yang berjalan seperti awan. من يراها من بعيد يشعر أن هناك جبل لكن يقترب يجدها سرابا. Ya, dia akan melihat dari jauh gunung itu, lalu gunung itu tiba-tiba mendatangi dia. يعني من يراها من بعيد يظنها جامدة واقفة. Orang menyangka, orang melihat gunung itu dari jauh, gunung itu benda padat. Kalau dari jauh, ternyata ثم إذا أتى هناك setelah dia mendatangi gunung itu, وجدها هباء منثورا. dia mendapati gunung itu haba mansuro, yaitu سنحكي طيب مثل السراب.
الآن القرآن الكريم يصف الجبال في موضع ويصفها في موضع ويصفها في موضع. إذا جمعنا هذه المواضع سترى مراحل الجبال التي ستمر لها. Jadi kan ini Allah menciptakan gunung itu ada kondisi-kondisinya. Di satu surat Allah menceritakan kondisinya begini, kondisinya begini. Jadi kesimpulannya, kondisi gunung-gunung ini semuanya akan dilalui oleh gunung ini dan kamu akan melihatnya. يعني اليوم يوم طويل. Yaitu hari ini hari kiamat. Nah. Hari kiamat ini sebenarnya hari yang sangat panjang. ففيه أحوال متغايرة. Dan di situ kondisi keadaan itu berubah-ubah. أول الوقت يكون هناك حدث. Pertama sekali akan terjadi sebuah peristiwa di sana. ثم بعد ذلك سيتغير شيء آخر. Lalu setelah itu nanti terjadi perubahan lagi setelah. وهكذا. Lalu berubah lagi dan begitu seterusnya. فالقرآن الكريم Maka Al-Qur'anul Karim حكى لك menceritakan kepada kamu ماذا سيجري للجبال apa saja yang akan terjadi dari gunung-gunung itu في هذا اليوم di hari kiamat itu مع تغيرات الجبال في هذا اليوم وأوقاته. dengan segala perubahan gunung itu pada hari kiamat. إذن هناك قاعدة. Di sana ada sebuah kaidah. إذا رأينا شيئا في القرآن يتحدث عن يوم القيامة. Kalau kita melihat di Al-Quran ayat yang menceritakan tentang hari kiamat, وظننت أن هناك اختلافا. Dan kamu menyangka bahwa di sana kok ayatnya berubah-ubah, kok ayatnya berbeda-beda. فلا بد أن تعلم أن اليوم طويل والله يحكي لك ما يجري في اليوم. Maka berarti itu Allah sedang menceritakan itu harinya itu ternyata panjang. Maka Allah sedang menceritakan perubahannya, kondisi-kondisinya yang berbeda. قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu tempat. طيب أنا سأحكي. ما معنى مرصادا؟ Apa makna mirsada? مكان الرصد، مكان يركب منه الإنسان من يتحرك. Ada mirsada itu sebenarnya artinya adalah suatu tempat di mana ada seorang pengintai. Nah, pengintai ini sedang mengintai, memantau manusia dengan segala pergerakannya. Huna subhanallah. Nah, di sini subhanallah, intaha al-hadits 'an al-ba'th, sudah selesai pembicaraan tentang hari kebangkitan, wa intaqala mubasharatan ila al-hadits 'an an-nar. Lalu langsung berpindah pembicaraan tentang api neraka. لماذا؟ Kenapa? لأن هذا السياق في تهديد المشركين المنكرين للبعث. Karena ini konteksnya adalah untuk mengancam orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, an-nar, api neraka, tantadhiru haula, sedang menunggu mereka, tarqubuhum, aina hum, sedang mengintai mereka. Di mana mereka? Lianna an-nas sayamshun, karena manusia ini akan berjalan hatta yasiluna ila al-jannah, sampai manusia ini sampai kepada surga. Hunaka sirat, di sana nanti ada jembatan. Ka'anna an-nar, seolah-olah api neraka, 'alaiha malaika, di atasnya itu ada malaikat-malaikat, yarqubun ahlan nar fayakhtafunahum, yang sedang memantau, mengintai penghuni-penghuni neraka. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Mengambilnya. Aw anna an-nar nafsaha hiya man tantadhiruhum wa sata'khudhu mubasharatan. Atau api neraka itu sendiri yang mengintai mereka, orang-orang kafir itu, lalu mengambil mereka. لماذا القرآن الكريم يقول إن جهنم؟ لماذا لم يقل إن النار؟ Kenapa Al-Qur'anul Karim mengatakan inna jahannam, bukan innan nar? Jahannam ismu min asma'in nar. Jahannam itu sebenarnya nama, salah satu nama dari api neraka. Lakin ma'nahu al-ghalidh, al-shadid. Tetapi maknanya
Jahannam itu maknanya keras. يعني هي ستكون عذابا شديدا لهؤلاء. Yaitu neraka itu akan menjadi azab yang keras. انظر سبحان الله. Lihatlah subhanallah. Allah يقول لهؤلاء. Allah mengatakan kepada mereka, جهنم ترصدكم وتنتظركم وترتقبكم. Jahannam sedang mengintai kamu. Jahannam sedang menunggu kamu. Jahannam mau mengambil kamu. كأن الإنسان ينتظر عدوه كذلك النار تنتظر الأعداء. Seolah manusia itu sedang menunggu musuhnya, dan neraka itu juga sedang menunggu musuhnya. طبعا النار مخلوقة والجنة مخلوقة. Ya, كانت. Tentu saja neraka itu makhluk Allah, Jahannam itu makhluk Allah. لا خلاص خلقت. Asyik. Tentu saja api neraka itu telah diciptakan, dan Jahannam itu juga telah diciptakan. لأن بعض الناس يقول لم تخلق النار بعد. لا خلقت. Karena sebagian orang kan ada yang mengatakan api neraka itu belum diciptakan, belum ada sekarang. هي مخلوقة. Enggak, api neraka itu sudah diciptakan. وتنتظر هؤلاء. نسأل الله السلامة. Dan neraka sedang menunggu mereka. هذا تهديد شديد. Ini kan ancaman yang keras. انظر الآية التي بعدها مفزعة أكثر. Lihatlah ayat berikutnya, itu lebih dahsyat lagi. هذا المرصاد لمن؟ Api neraka yang sedang mengintai-intai, menunggu-nunggu itu untuk siapa? أهل الطغيان والظلم ومجاوزة الحدود. Ahlu tughyan, orang-orang yang melampaui batas. نعم. مآبة. ما معنى مآبة؟ Ma'aba, apa makna ma'aba? المآب هو المرجع. Ma'ab itu artinya sebenarnya tempat kembali. بيتك. Rumah kamu. الذي تأوي إليه وترجع كل يوم. Yang mana kamu rindukan dan kamu pulang ke sana setiap hari. يعني انظر. Lihatlah. نحن نخرج من البيوت. Kita keluar dari rumah. نعمل. Untuk bekerja. نتعب. Lalu kita capek kan? ماذا نريد؟ Apa yang kita inginkan kalau udah capek? نعود إلى البيت. Ingin pulang ke rumah. لنرتاح. Untuk beristirahat. تصور معي. Kira-kira dapat dibayangkan? هذه بيتهم جهنم. Ternyata rumah mereka, tempat pulang mereka, Jahannam. يعني لا هناك راحة بعد الموت. Justru di situ nggak ada tempat istirahatnya setelah maut. الإنسان ربما يتعب فيذهب إلى بيته ليرتاح. Manusia kalau capek, lelah, dia bisa pulang ke rumah langsung istirahat. تصور هذا بيتهم جهنم. Bayangkan orang-orang ini, mereka pulangnya ke rumah mereka. Iya, tapi rumah mereka Jahannam, api Jahannam. الله سبحانه وتعالى يقول للكافرين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir, إذا متم فلن يكون هناك راحة. Kalau kamu mati di final, لا إذا متم في الدنيا di dunia. Jika kamu mati di dunia, خلاص لن تجد راحة. kamu setelahnya tidak akan ada lagi cerita istirahat. في القبر عذاب. Di kubur sudah mendapat azab, ثم تبعث lalu dibangkitkan, تعذب. diazab lagi. لأنك ستجد الحقيقة التي كنت تنكرها. Karena kamu sedang mendapatkan hakikat yang dulu hakikat itu kamu ingkari. كنت تقول ليس هناك بعث. Dulu kamu mengatakan enggak ada itu hari kebangkitan. خلاص ها هو البعث أمام عيني. Sudah, ini hari kebangkitan sedang diadu bersama kamu. ثم بعد ذلك Lalu setelah itu أنت في النار. kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka. بيتك Rumahmu, يعني لا راحة لك. yaitu rumah yang tidak ada istirahatnya di dalamnya. ربما يقول إنسان منهم Mungkin manusia daripada mereka akan berkata, لا بأس النار ستنتهي. ya nggak apa-apa, nanti kan api nerakanya itu akan habis. أنا سأدخل فيها بعض الوقت.
سأدخل فيها بعض الوقت ثم أخرج ليس مشكلة. Aku nanti akan masuk ke sana, nggak apa-apa. Nanti aku akan keluar. القرآن قال لا خالدين فيها أبدا. Oh tidak, Al-Quran melanjutkan. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di sana abadi. يعني لن يخرجوا منها. Mereka tidak akan keluar daripadanya. لكن انظر هنا. Tetapi lihatlah di sini. في الآية 23. Di ayat 23. لابثين فيها أحقابا. يقول سيجلسون هناك دهورا كثيرة. كلما انقضى زمان جاء زمان آخر لا ينتهي أبدا. Mereka tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Setiap waktu berganti, datang lagi mengharap waktu baru yang datang. Ternyata waktu yang datang itu lagi waktu azab lagi. Jadi tidak akan pernah berakhir. ربما يقول لا بأس نحن سنكون في النار. Mungkin ada juga mereka yang berkata begini, nggak apa-apa kita masuk dalam api neraka. لكن ربما يخفف عنا العذاب. Ya, mungkin nanti akan diringankan siksa kita. القرآن قال في آيات أخرى فلا يخفف عنهم العذاب. Al-Quran menjawab lagi, fala yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan sedikit pun azab mereka. قال هنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يستريحون ولا يشربون ولا يتنعمون بل هم في الحر الدائم والعذاب القائم. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya dingin, keteduhan, kesejukan. Tidak akan merasakan di dalamnya minum. Mereka يعني لا يأتيهم البرد فيشعرون بالراحة من الحر. Nggak ada itu datang angin dingin sejuk, nggak ada, sehingga mereka bisa rehat, bisa istirahat. لا يشربون شيئا يخفف عنهم الحر. Lalu mereka tidak akan bisa minum sesuatu yang minum itu bisa menenangkan mereka, menghilangkan dahaga mereka. الإنسان إذا شعر بالحر يلجأ إلى الماء. Manusia ini kalau haus mereka akan mencari air kan. قال لهم لا يوجد شراب في النار خلاص. Maka dikatakan kepada mereka, nggak ada minum untuk kalian di dalam api neraka. نسأل الله السلامة والعافية. Kita minta kepada yashrabuna min hamim. ثم قال تعالى لا أنا أدعو فقط هذا ليس ختاما هذا دعاء. Iya. Saya bilang bukannya mereka ada minumnya nanti. Minum khusus untuk penghuni neraka. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Mereka tadi kan kata saya tidak akan minum mereka di sana. Tidak ada minum untuk mereka. Ada kecuali aja. Kecuali hamiman wa ghassaq. يريدون الشراب. Kamu mau minum? موجود. Ada sebenarnya. لكن حار اشرب. Tetapi ternyata air panas, mendidih. إذا شرب jika diminumkan يحرق ما في الداخل akan membakar semua yang ويذيب ما في الداخل يجعل ما في الداخل يهلك جميعا akan membuat semua organ di dalamnya itu hancur tersayat-sayat. ربما يريدون الطعام. Mungkin dia mau makan, lapar. موجود الغساق. Makanan ada juga. الغساق ما هو الغساق؟ Tetapi makanannya ghassaq. جلدهم يحرق نسأل الله السلامة والعافية. Ghassaq itu kulit kan terbakar. ثم يريدون طعام يأكلون يشربون تريدون الشراب اشرب من هذا كل من هذا. Ya, daging manusia itu ya busuk bangkai. Makanlah itu. نسأل الله السلامة والعافية. Kita meminta Allah selamat. القيح والصديد لا أدري كيف تترجم القيح. Lalu al-qayya, daha, nanah, itu yang menjadi makanan penghuni neraka. إذن هناك ماء في النار. نعم. Jadi apakah ada makanan dan minuman bagi penghuni neraka? Ya, ada. لكن بهذا الوصف الذي سمعه. Tetapi makanan dan minuman yang فكأنه ليس هناك شراب وليس هناك طعام. seolah-olah sebenarnya semacam tidak ada makanan, semacam tidak ada minuman di api neraka itu. هذا جزاء يعاقبهم الله عز وجل به. Ini adalah balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang
جزاء وفاقا. هذه العقوبة تناسب أفعالهم. Jazaan wifaqa, balasan yang adil ya, yang tepat, yang sesuai dengan amal perbuatan mereka. ولذلك لأنه عادل فسيتفاوت أهل النار في العذاب. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, maka penghuni neraka itu akan berbeda-beda nanti tingkat azabnya sesuai dengan tingkat perbuatannya. ما السبب في هذا العذاب؟ ما سبب العذاب؟ Apa sebab daripada azab ini? الآية تقول إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يخافون من يوم الحساب وكانوا ينكرون يوم الحساب. هذا هو السبب، سبب العذاب. Sebab mereka mendapatkan azab adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak pernah mengharapkan adanya hari hisab itu, dan bahkan mereka mengingkari hari hisab itu. Adamul imani biyawm al-qiyamah wal ba'th wal hisab yusabbibu al-ghaflah wa yusabbibu al-khasarah yawm al-qiyamah. Ketiadaan iman, ketidakada kepercayaan kepada adanya hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan itu akan menyebabkan kita menjadi goplah, menyebabkan kita menjadi lalai. Al-Quranul Karim lahu uslubun. Al-Quranul Karim memiliki sebuah uslub, lahu tariqah, yaitu metodenya sendiri. Rubbama tas'al, mungkin kamu bertanya, Ahlun nar lahum azab kathir, limadha Al-Quran yadhkur huna hadha faqat? يعني أهل القرآن Al-Quran yadhkur anna ahlal kufri, Al-Quran mengatakan bahwasanya ahlul kufur, orang-orang kafir, sayu'aqabun, akan diazab li asbabin kathira, karena sebab-sebab yang banyak. Limadha huna yadhkuru sababan wahidan? Kenapa di sini sebab yang disebut hanya satu saja? Wa huwa inkarul ba'thi, yaitu ingkar kepada hari kebangkitan. لأن أهم شيء في هذه الحياة الإيمان باليوم الآخر. Karena itulah yang paling pentingnya. Yang paling pentingnya adalah mengimani, mempercayai adanya hari kebangkitan. الذي لا يؤمن بيوم القيامة, kita siapa yang tidak mau beriman kepada hari kiamat, سيفعل كل شر, dia akan melakukan semua perbuatan buruk, ويترك كل خير, dan dia akan meninggalkan semua perbuatan baik. ثم قال تعالى, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وكذبوا بآياتنا كذابا. هؤلاء الطغاة، هؤلاء الكافرون كذبوا بكل ما جاء في القرآن وآيات الله ودلائل حكمته. Lalu ditambah lagi mereka mengingkari juga, mereka mendustai ayat-ayat kami dengan pengingkaran yang sangat dahsyat. Kazzabu bil ba'thi, mereka sudahlah mengingkari hari kiamat takdziban syadida, dengan pengingkaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kull syai'in fa'aluhu fid dunya katabnahu 'alaihim. Semua yang mereka lakukan di dunia kami sudah tulis. Limadha yuktabu kullu syai'? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu? Hatta la yaqula ahad lam af'al. Supaya tidak ada nanti orang yang berkata, oh saya nggak ada melakukan itu. La fa'alta fi yaumi kadza, fi sa'ati kadza, fi makani kadza, maktub. Tidak, kamu melakukan itu di hari ini, di jam ini, semuanya tertulis. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, li haula'i at-tugha, kepada orang-orang yang melampaui batas itu, zuqul 'adzab alladhi tastahiqun, rasakanlah azab yang kamu berhak atas azab tersebut. Wa kullama nadaitum wastaghathtum sayatikum 'adzabun aktsar. Dan setiap kali kamu memanggil-manggil, meminta tolong, maka setiap itu pula kami akan menambah azab kamu. Subhanallah. Kullama istaghathu zada al-'adzab. Setiap kali mereka teriak-teriak minta tolong, setiap itu pula azab mereka semakin ditambah besar. Satazdadu anwa'ul 'adzab 'alaihim la majala lirraha.
Jadi justru malah bertambah berat azab mereka. Jadi justru semakin tidak ada lagi tempat dan waktu untuk beristirahat. نسأل الله تعالى أن ينجينا من النار ومن عذاب النار وأن يجعلنا من السعداء الفائزين ونقف عند الآية 31 إن للمتقين مفازا نسأل الله أن نكون منهم. Kita meminta kepada Allah keselamatan daripada api neraka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selamat dan kita menyelesaikan sampai hari ini di ayat ke-30. Insyaallah kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyyina wa sallam wa jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.